Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani AR MS. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, dan Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Budaya. Kepada yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok, Bapak Dr. Andes Jauhari Oratmangun. Yang terhormat Atas Perdagangan Beijing, Ibu Mairina Novira Anggraini. Yang terhormat CEO PT SEG, Bapak Hadili. Yang terhormat pihak UMKM, dosen Fakultas Ilmu Budaya, dan mahasiswa Prodi Sastra Cina yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dalam acara pendampingan Universitas Brawijaya dan Indonesia Store bagi UMKM Indonesia menuju pasar di Cina. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, sambutan-sambutan, pemutaran video dokumentasi kerjasama UB dengan PT SEG IDN Store, seremonial serah terima company profile, dan produk UMKM oleh Dekan FIB ke pihak UMKM RR Mangan Surabaya, diikuti oleh sekilas pandang company profile dan produk yang diterjemahkan, kemudian e-live selling, Q&A, dan penutupan. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu sekalian, acara pada pagi hari ini merupakan program Matching Fund Program Studi S1 Sastra Cina dengan PT Solusi Ekosistem Global atau SEG IDN Store Jakarta. Melalui program Matching Fund Dikti 2021, program studi sastra Cina, Fakultas Ilmu Budaya, telah mengambil peran untuk memberikan pendampingan e-marketing produk UMKM untuk menembus pasar Cina. Untuk itu, Fakultas Ilmu Budaya juga melakukan penerjemahan sekitar 50 company profile dan 347 program UMKM yang berafiliasi dengan IDN Store. Kemudian Fakultas Ilmu Budaya juga memberikan pelatihan bahasa Mandarin untuk SDM, IDN Store, dan UMKM. Membuat kamus e-marketing dalam bahasa Mandarin, 3 buku terkait bahasa Mandarin dalam e-marketing dan perdagangan, serta bantuan interpreter bahasa Mandarin untuk kegiatan e-live selling. Baik, memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Jauhari Oratmangun selaku Duta Besar RI untuk RRT. Kepada Bapak Jauhari, kami silakan. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, Rektor Universitas Brawijaya, beserta jajarannya termasuk Pak Dekan, Bapak Hadili, IDN Store, CEO PT Solusi Ekosistem Global, Bapak dan Ibu perwakilan pelaku usaha Indonesia dan para hadirin sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya didampingi oleh Ibu Marina, Atase Perdagangan di KBRI Beijing, dan juga ada staf lainnya. Bapak Rektor dan para hadirin sekalian, seperti kita ketahui bersama, hubungan antara Indonesia dan China jadi hubungan diplomatik sejak tahun 2013 telah berkembang dan mencapai tingkat kerjasama tinggi. Jadi istilahnya Comprehensive Strategic Partnership. Tahun ini kita telah merayakan hubungan diplomatik yang ke-71. Kita mulai hubungan diplomatik sejak tanggal 13
April tahun 1950. Namun demikian, hubungan manusia dan manusia, jadi people to people, sudah berlangsung lama. Kalau kita lihat catatan-catatan sejarah, baik yang ada di Tiongkok maupun di Indonesia, hubungan itu sudah berlangsung cukup lama. Saya kira catatan sejarah yang lainnya adalah kunjungan dari Admiral atau Laksamana Cheng Ho ke Indonesia beberapa kali, dan akhirnya rombongannya tinggal di Semarang. Nah, hubungan bilateral kedua negara berkembang dengan pesat di berbagai bidang kerjasama, perdagangan, pariwisata, investasi, pendidikan, dan lain-lain. Dan saat ini hubungan perdagangan telah menjadi salah satu yang cukup menonjol dibandingkan dengan bidang kerjasama lainnya. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kepabeanan Tiongkok, mohon maaf, ada tisu. Ini udara di sini sangat kering soalnya, jadi agak sering bersin. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kepabeanan Tiongkok, total perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok untuk periode Januari hingga November 2021 itu tumbuh nyaris 60%, tepatnya 54,5%, atau mencapai sudah melampaui 100 miliar US dollar, tepatnya 110 miliar US dollar dibandingkan dengan total perdagangan Indonesia dengan Tiongkok periode Januari hingga November tahun 2020 mencapai 69,4 miliar. Jadi ada kenaikan yang sangat signifikan. Total perdagangan kita di tahun lalu itu 78 miliar US dollar. Dari total perdagangan tersebut, ekspor Indonesia ke Tiongkok tumbuh sangat signifikan, yakni 70,3% atau mencapai 56,4 miliar US dollar, dan surplus untuk Indonesia menurut data dari custom di Tiongkok. Data Kepabeanan ini mencatat bahwa untuk periode tersebut kita surplus sebesar 2,1 miliar US dollar. Jadi Tiongkok adalah partner dagang terbesar Indonesia saat ini dibandingkan dengan negara manapun. Dibandingkan dengan Januari-November 2020, Indonesia pada saat itu tercatat mencapai defisit sebanyak 3,2 miliar. Dan Januari-November tahun 2019, defisit kita 9,6 miliar. Jadi ini ada lompatan katak di bidang perdagangan yang sangat-sangat signifikan. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, hari ini adalah hari yang tentunya berbahagia buat kita semua. Data-data yang disampaikan tadi menunjukkan Indonesia on the right track now dalam memacu pemulihan ekonomi melalui upaya mendorong peningkatan kerjasama khususnya perdagangan dan investasi di Tiongkok. Maksudnya investasi dengan Tiongkok. Namun tren pertumbuhan ini sangat fluktuatif. Perlu ada upaya ekstra untuk menjaga agar kesinambungan dan keseimbangan dapat terus terukur dan terjaga. Salah satunya tentunya melalui inovasi di berbagai sektor. Inovasi ini adalah kata kunci yang mudah disebut tetapi biasanya susah dilaksanakan karena memerlukan kolaborasi. Nah, kolaborasi gagasan, kolaborasi tindakan, kolaborasi kemauan untuk mencapai hasil yang optimal dalam setiap target kemajuan. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, hari ini kita semua membuktikan bahwa inovasi melalui kolaborasi merupakan salah satu kekuatan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, saya dan tentunya dengan segenap jajaran KBRI Beijing serta perwakilan pemerintah Indonesia di Tiongkok menyampaikan penghargaan
kepada Universitas Brawijaya, khususnya Fakultas Ilmu Bahasa, tim IDN Store, dan pelaku usaha di Indonesia yang telah berkolaborasi dengan sangat baik, sehingga upaya melakukan pendampingan dengan menyediakan company profile dan katalog produk dalam bahasa Mandarin untuk meningkatkan ketertarikan calon buyer Tiongkok terhadap produk-produk Indonesia, yang kita harapkan bersama juga akan meningkatkan promosi dan pembelian telah dapat kita selesaikan tahun ini. Kami di KBRI berharap bahwa kolaborasi yang telah terjalin tidak berhenti sampai di sini saja. Ke depan tantangan semakin banyak, dan itu pertanda kerjasama, kerja keras, kerja cerdas yang telah diupayakan oleh berbagai pihak seperti saat ini dapat semakin dipererat. Sehingga di tahun-tahun mendatang, ekspor Indonesia ke Tiongkok selain mempertahankan kontinuitasnya juga semakin meningkat. Untuk itu, di akhir kata saya ucapkan sekali lagi apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak, utamanya Bapak Rektor Universitas Brawijaya beserta segenap jajarannya, tim IDN Store, dan para pelaku usaha di Indonesia yang hadir hari ini secara virtual sebagai hadiah di penghujung tahun 2021. Sekali lagi, terima kasih banyak, xie dan salam hangat dari kami di KBRI Beijing. Terima kasih atas sambutan Bapak Duta Besar RI untuk RRT, Bapak Jauhari. Selanjutnya kami undang Rektor Universitas Brawijaya yang akan diwakilkan oleh Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Agus Suman SEDEA, untuk memberikan sambutan untuk acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Profesor Agus Suman SEDEA, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Duta Besar Republik Indonesia untuk RRT, Bapak Dr. Andus Jauhari Oratmangun. Yang saya hormati dari IDN Store, CEO PT SIG, Bapak Hadili. Kemudian yang saya hormati Bapak dari Atase Perdagangan Beijing, Ibu Marina Novira Anggraini, dan hadirin semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, mohon maaf. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di dalam rangka untuk mengikuti acara ini. Pertama, kami ingin sampaikan permohonan maaf dari Bapak Rektor yang seharusnya beliau sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara ini, tetapi ada hal yang tiba-tiba harus beliau lakukan, sehingga beliau akhirnya berhalangan hadir pada kesempatan hari ini dan meminta saya untuk mewakili. Kami mohon maaf atas ketidakhadiran Bapak Rektor. Bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kami bersyukur bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman kami dari Fakultas Ilmu Budaya, khususnya dari program studi sastra Cina, mendapat tanggapan yang cukup positif.
Ini tentu kami sangat berbahagia karena memang kami berkomitmen untuk mengambil peran bagi upaya-upaya perbaikan ekonomi di negeri kita ini. Jadi kami tentu saja ingin terus mengambil bahagian bagi upaya-upaya yang seperti ini. Seperti kita ketahui bahwa ini sebenarnya adalah program matching fund yang disediakan oleh Dikti pada tahun 2021, program studi sastra Cina memberikan pendampingan e-marketing produk UMKM ke pasar Cina, menerjemahkan hampir 500 company profile dan 347 produk UMKM yang berafiliasi dengan IDN Store. Memberikan pelatihan bahasa Mandarin untuk SDM IDN Store dan UMKM. Membuat kamus e-marketing dalam bahasa Mandarin, 3 buku terkait bahasa Mandarin dalam e-marketing dan perdagangan, dan bantuan interpreter bahasa Mandarin untuk kegiatan e-live selling, sehingga pihak UMKM bisa memasarkan produknya ke negeri Cina. Jadi ini adalah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh teman-teman kami dari program studi sastra Cina. Tentu UB terus berkomitmen untuk berkontribusi mengembangkan UMKM, karena UMKM ini di Indonesia cukup besar, peranannya sangat besar, sehingga diharapkan ke depan tidak hanya bermain di level lokal, tapi juga mampu bersaing di level internasional. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak, khususnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing misalnya, atas perdagangannya, dan juga IDN Store yang telah bersama-sama mendukung supaya kegiatan ini menjadi berhasil. Nah, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami terus berkomitmen untuk mengambil peran di dalam upaya-upaya untuk pengembangan UMKM di Indonesia supaya mampu bersaing di level internasional. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memberi manfaat bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Agus Suman SEDEA. Selanjutnya kami turut mengundang Bapak Hadili selaku CEO PT SEG IDN Store untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Hadili, kami silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Yang mulia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik China, Bapak Johari Oratmangun. Yang saya hormati Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani, yang dalam hal ini diwakili oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Pak Agus Suman. Yang saya hormati Atas Perdagangan Republik Indonesia di China, Ibu Marina Novira. Yang saya hormati Bapak Kepala ITPC di Shanghai, Bapak Indra Prasta, seluruh peserta dan pengurus yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkanlah kami mengucapkan Selamat Natal bagi seluruh peserta yang merayakannya. Semoga perayaan Natal ini membawa berkah bagi kita semua. Kita semua mengetahui bahwa hingga hari ini di seluruh dunia, termasuk negara tercinta kita Indonesia, perjuangan kita melawan COVID-19 belum berakhir. Pandemi ini
menyebabkan kita masih belum dapat berkumpul secara fisik. Semuanya kita lakukan secara virtual. Teman-teman, program ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Ini adalah tekad kita untuk memperbaiki keadaan dan keluar dari krisis multidimensional yang sedang kita hadapi bersama-sama. Buat saya, bersatu, berkolaborasi, dan bekerja keras bukan merupakan pilihan, tapi kewajiban kita untuk memperbaiki keadaan kita semua. Banyak pertanyaan tentu hadir di benak kita semua. Bagaimana bisnis dapat melewati terpaan badai corona yang maha dahsyat ini? Jawaban kita yang kita cari dan temukan adalah ekspor. Mengejar cuan hingga ke negeri Tiongkok. Inilah yang selalu didengungkan oleh Bapak Dubes Johari Oratmangun. Apresiasi setinggi-tingginya buat Pak Dubes Jo. Oleh sebab itu, kita harus menciptakan ekosistem bisnis yang baik dan memanfaatkan platform digital secara terukur. Kita dapat memenangkan persaingan di pasar global sebagai pelaku usaha dan sebagai negara besar. Apa yang kita dapatkan dari program ini adalah konkret, mengejar cuan, mencari untung untuk memperbaiki nasib kita. COVID-19 telah menyebabkan disrupsi bagi kita semua, termasuk the way we trade, pembatasan pergerakan masyarakat, penutupan tempat-tempat berkumpul, seperti pusat perbelanjaan dan pasar-pasar di seluruh kota-kota besar, hingga ke pedesaan secara masif dan cepat mengubah pola kebiasaan konsumsi masyarakat. Tapi karena constraint di atas pula, kita semua berada di sini. Situasi memaksa kita untuk beralih ke pasar ekspor dengan menggunakan platform digital. Kehidupan kita sehari-hari adalah transaksi jual beli digital. Interaksi dilakukan secara online dan virtual tanpa mengurangi esensi dan bahkan nilai dari produk dan volume dagang itu sendiri. Peralihan tren tersebut harus dapat kita raup keuntungannya bersama. Ruang platform digital kita yang banyak digunakan oleh importir harus kita ubah paradigmanya. Sekarang waktunya ekspor Indonesia. Jumlah yang kurang harus ditambah, yang lemah harus diperkuat, yang mahal harus lebih murah, yang rumit harus mudah, dan yang tidak efisien harus efisien. Ekspor perlu diperkuat dengan melibatkan semua stakeholder dengan strategi. Partisipasi aktif bagi seluruh pemangku kepentingan. Kedua, kolaborasi cepat dan tepat sasaran. Dan yang terakhir, penggunaan sumber daya secara efisien dan terukur. Seperti yang kita lakukan hari ini, didorong atas tekad bersama dan semua ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera, kita bisa ekspor. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati cita-cita dan perjuangan kita bersama, serta memberikan hasil yang terbaik atas segala usaha dan ikhtiar kita. Sekali lagi, kami ucapkan selamat kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih atas kepercayaan yang diamanahkan kepada kami. Semoga sinergitas yang kita harapkan dapat terwujud di wadah ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih untuk sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Hadili. Bapak Ibu hadirin sekalian, rangkaian acara selanjutnya adalah pemutaran video dokumentasi kerjasama UB dengan PT SEG IDN Store. Mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini.
Baik, telah kita saksikan bersama kegiatan yang telah dilakukan oleh Universitas Brawijaya dengan PTSEG melalui video tayangan yang tadi kita bisa lihat bersama ya. Kemudian acara selanjutnya adalah serah terima company profile dan produk UMKM antara UB dengan pihak UMKM. Kami mengundang kepada Bapak Profesor Agus Suman SEDEA selaku pihak dari FIBUB dan Ibu Cici Suryaningsih dari pihak UMKM RR Mangan Surabaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Budaya dan pihak UMKM. Baik, profil yang diserahkan merupakan profil terjemahan dan 3 buku e-marketing dan perdagangan sebagai upaya UB untuk melakukan pendampingan kepada UMKM untuk menembus pasar global. Rangkaian acara selanjutnya, kita memasuki acara inti yaitu pemaparan sekilas pandang company profile dan produk yang diterjemahkan. Pada Ibu Putri Rahayu Ningtyas MTC SOL, kami silakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari tim terjemahan. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang sudah kami lakukan atau kami terjemahkan. Sebelumnya saya menyampaikan salam untuk Bapak Duta Besar RI Republik Rakyat Tiongkok, Dr. Andes Johari Oratmangun, dan juga Bapak Rektor, Dekan, Wakil Dekan dari Fakultas Ilmu Budaya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, dan juga CEO PT
SEG Bapak Hadili, dan juga atas perdagangan Beijing Ibu Marina Novira Anggraini, beserta dengan seluruh jajaran dosen Fakultas Ilmu Budaya dan juga mahasiswa Prodi Sastra Cina serta UMKM yang telah hadir. Saya sudah menampilkan slide ya. Di sini kami menerjemahkan. Oke. Di sini kami menerjemahkan company profile-nya. Saya menggunakan bahasa Indonesia ya Bapak Ibu sekalian, karena mungkin kalau menggunakan bahasa Cina ada beberapa yang tidak mengerti. Saya menggunakan bahasa Indonesia aja hari ini. Jadi ada beberapa company profile dan produk yang sudah kami terjemahkan. Itu terdapat 42 perusahaan dan juga sekitar 347 produk yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Jadi itu terdiri dari makanan, terus minuman, bumbu-bumbu, atau dari sini istilahnya adalah rempah-rempah kering, dan juga yang paling terkenal di Indonesia itu adalah sambalnya, sambal Indonesia. Terus di sini ada kain, tas, dan juga beberapa peralatan rumah tangga. Jadi di sini ada yang di bagian makanannya, kita sudah menerjemahkan ada sekitar 14 perusahaan. Di sini bisa dilihat ada Cap Koki Purbalingga, Banli Abadi Bersama, Rendang Uni Tuti, Rama Rima, Evina Food, Kahla Global, Naufal Putra, Aroma Sukses, Kreasi Crispy Indonesia, Langgeng Pangan Makmur, Panderman, Kup Alam Sari, Mbah Harjo, dan juga Lautan Natural Krimerindo. Jadi di sini ada beberapa perusahaan, jadi ada satu perusahaan membawai ada beberapa makanan dan juga ada beberapa minuman. Jadi produknya berbeda-beda. Ini udah kita kelompokkan, ini adalah contoh dari produk yang sudah ada. Jadi Jadi di sini kalau misalnya makanannya di sini udah ada harga yang tertera dan juga ada di bawahnya penjelasan dari isinya apa aja. Contohnya misalnya gini, 我们的原点向世界介绍印尼美食. Itu salah satunya contoh yang ada di rendang sapi. Terus dari bagian minuman itu ada beberapa perusahaan, salah satunya adalah Dewi Tea Anina Food, Harmoni Multiusaha, Plato Geoscience, Federico, Pangan Niaga Lestari, Kayu Batu, Rabana Sejahtera, Lautan Natural Krimerindo, dan juga Sukabumi. Nah, ini contohnya dari Bali Wine. Di sini bawahnya ada dijelaskan di bagian sini. Jadi 一种美味甜美酒体适中的果酒. Jadi di sini udah ada penjelasannya untuk lebih mempermudah. Jadi misalnya minuman ini dia harganya berapa per botol, terus rasanya seperti apa, terbuatnya dari apa, itu sudah ada nanti di penjelasan di tiap profilnya. Jadi untuk mempermudah pembeli di Cina, Hong Kong, Taiwan untuk mengenal produk yang ditawarkan oleh IDN Store. Terus di sini ada peralatan rumah tangga, yaitu ada Mega Trading Agri Corpora, Sinergi Gelora Putra, Dian Shop, Haingnam Sejahtera Indonesia, Victorio Jaya, Sara Batik, dan Brother. Ini salah satu contohnya. Jadi kita juga ini ada contohnya Graba dari PT Haingnam Sejahtera Indonesia, dan juga ada beberapa produk lokal spray dari Dian Shop. Ini juga beberapa contoh dari Sara Batik yang menjual keranjang-keranjang untuk berbagai wadah. Selanjutnya ada busana. Di busana ini ada dari Nusa Batik dan juga Harlowe Clothing.
Ini salah satunya. Jadi bahannya dari tenun. Tenun di sini akan dijelaskan Nusa Batik seijia zai shishang hangye. Jadi akan diberikan penjelasan kalau batik ini salah satu batik yang juga tren. Di sini juga akan dijelaskan ntar gimana kalau misalnya kita memakai batik ini, terus sejarah juga sejarah dari batik tersebut. Nah, ini juga ada peralatan dari handicraft, art, dan souvenir, Plumery Scan, Bali Ayu Shop, Surya Jaya, Furnindo. Contohnya kalau misalnya ini yang terkenal adalah macam-macam aromaterapi, jadi herbal. Di sini bisa dijelaskan juga, misalnya di bawahnya ini ada chashu, jadi terbuat dari kayak pohon teh. Jadi akan dijelaskan aroma-aromanya apa dan juga terbuatnya dari apa dan manfaatnya apa. Selanjutnya ada beberapa tialeo itu bumbu dan juga laciao sambal Indonesia. Muria Pangan Jaya Makmur, Evina Food dan Victoria Jaya. Nah, di sini juga menyediakan berbagai macam bumbu yang sudah dikeringkan. Mungkin kalau di Cina sendiri untuk mendapatkan kayak kunyit, kencur itu kan susah. Jadi ini udah model kemasannya bisa langsung seduh atau tinggal dihaluskan lagi untuk masak. Dan juga ada beberapa ini saus sambal. Jadi ada yang modelnya patch dan juga sampai yang model jerigan pakai literan. Selanjutnya ada 2 harimau Sumatera, Harmoni Multiusaha, Global Indes Abadi Sejahtera, dan juga Aura Rezeki. Di sini menjual beberapa macam kopi, madu, dan yang selanjutnya ada, nah ini adalah tas. Jadi kalau tas ada perusahaan Riveri dan Umu Halid Bag. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi kalau di Cina kan juga terkenal tas-tas yang terbuat dari rotan. Karena di sana juga jarang. Sekian penjelasan dari company profile yang sudah kami terjemahkan. Kami dan tim terjemahkan. Selanjutnya mungkin nanti akan ada contoh dari tiga perusahaan yang akan dijelaskan lebih detail oleh mahasiswa kami. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas pemaparannya oleh Ibu Putri Rahayu Ningtyas MTC SOL, yang mana tadi sudah menjelaskan sekilas pandang company profile dan produk yang telah diterjemahkan oleh tim penerjemah sastra Cina, yang mana kita sudah menerjemahkan kurang lebih 50 company profile dan 347 produk UMKM dari berbagai bidang pemasaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu e-live selling. Dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab yang akan dilakukan oleh mahasiswa sastra Cina yang akan memaparkan 3 profil dan produk PT Gewiti, Riveri, dan Abon Capkogi Purbalingga. Baik, kepada Saudari Gebi, Saudara Herbert, dan Saudari Helmi, kami silahkan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya untuk konfirmasi share screen-nya atau apakah sudah bisa? Kamu langsung share screen di situ bisa kok. Langsung share screen aja bisa. Bagaimana Saudari Gebi? Iya, baik, tunggu sebentar untuk share screen. Suruh mundur dikit, no?
大家好，我是黄慧佳，今天我要给大家介绍一下DVD 的产品。首先我们要知道这个故事的名字是什么，在这里呢我们可以看到DVD 的名字。好的 ，Next slide。好的，在这里我们可以看公司眼睛是肠胃具有全球金藏里的金藏脚本饮料加工企业造福社会所以我们可以知道这个故事呢真的很想给大家很好的产品。这个故事一开始的时候，他们的名字就是 Dewi Makmur。Dewi Makmur 成立于2008年6月。开始的时候，他们只有一个产品，就是洛神茶。可是因为经过良好的发展 ，Dewi Makmur 成为一家正式的合法公司，名为 CV Dewi Makmur，并于2010年拥有 DVD and Herb 商标。这个公司呢，已经有了那个清真认证和食品安全认证。Next slide。DVD and Herbs 的产品，就是干茶和冲泡茶，产品是洛神花茶，然后还有藏族果皮茶、栀果、番荔枝叶茶、味道5。大家可能还不知道这个是什么饮料，可是没事，以后我们可以知道。然后还有一顿茶、辣木叶茶和香茅茶。Next slide。为了做很好的产品，他们也有纯洁的生产过程。我们这里也可以看到，在第一个图片，他们穿了那个紫阳绿色的服装，然后戴了口罩，还有帽子，这个是为了安全和干净。好的，这个是公司的单节，我们现在可以看字的目录。好的 ，Next slide。好的，第一个产品就是山竹果皮茶。这个茶呢是从果皮做的。我们在这里可以看到，这种茶有很多好处。可是最重要就是可以杀死体内的奥细胞和病毒，特别好，是吧？然后这种茶的使用规则是什么样呢？我给大家简单的介绍一下。如果是复合，我们可以用2包，一天可以喝3次，1杯水300毫升。如果是预防，我们可以用1包，一天可以喝3次，1杯水220毫升。这个产品的保质期是11月，然后我们这里也可以看到这个茶的盒子大小，然后价格是怎么样呢？印尼韩国出货价格就是3.5美元。如果大家有兴趣的话，大家可以购买，最低购买量约为200件。Next。
然后还有这个香猫。Next slide. Langsung ke slide yang terakhir nomor 2. 好的，这个是自祥泽村。对，那个一号堡里有儿手报，然后一祥堡有无事孩子。如果大家有兴趣的话，可以联系我们 IDN Store。好的，谢谢。Bisa dilanjutkan ke Herbert dan Helmi。 好谢谢那我继续今天的报告。Helmi可以。好谢谢各位观众各位客户，大家好，我叫张江福。今天我想告诉各位客户和各位观众，Revera 这个公司的简介和产品。陈六叶。好的。首先我想道歉，因为其实我的中文水平也不太高，也不太好。就是我想告诉你各位客户的这家公司的产品，因为 Revera 是非常好的公司和有非常可持续性的产品。各位客户也可以有可能问 Revera 是什么公司？我没听过这家公司，有什么产品呢？有什么优点？各位客户别担心，今天我要回答各位客户的问题。Revera 位于南苏门答腊的渔港，现在 Revera 卖各种各样包，用环保材料。2020年的收入超过500万印尼盾，或22000块多。Revera 包的市场细分是17到60岁的女性和25到40岁的男性。Revera 的名言是 Growth meets Sustainability， 就是收益跟可持续性合作。Revera 保证所有产品是环保绿色的。Revera 是一个现代的公司。什么是现代的公司？现代的公司发现所有人需要保护我们的地球。Revera 实行了保护环境的方针。Revera 的产品几乎完全禁使用人力，不使用电力，利用当地知识和资源，帮助保持文化特性，并使用树皮处理和选择最好的质量。当地的原料，具体树皮。Revera 的公司重点有3个支柱，称 3B， 是 Profit People Planet， 是利润人和地球。
除了利润，还实现社区人的福利，最后创造环境可持续性。对于保护环境，到2022年成为0%塑料废物企业，并继续使用环保材料作为 REFERA 主要产品价值，0%碳足印，0%塑料垃圾，正确的废物处理和生产环保绿色产品，那是 REFERA 的名言和 REFERA 的目标。REFERA 的树皮与电信和的难苏门答腊质物相结合，提供种类繁多的产品。REFERA 的产品采用优质环保材料制成，有些产品男女可以使用。产品包括背包、斜挎包、手拿包等等。有什么具体包袋产品？我告诉你们了 ，REFERA 的具体产品是有木纹斜挎包、波士顿木纹女包、木质挎包女包、女士木质托的包、百慕达女士包母包和木质背包，很有意思，也很好看，都很好看。REFERA 的产品都很好看，各位客户肯定不后悔用 REFERA 的产品，都很好看，都很可持续性。那就好，最后 REFERA 怎么生产全部产品呢？我先介绍 REFERA 的供应链。供应链是：第一，主要物质是树皮；第二，树皮处理和选择最好的质量；第三，泡树皮；第四，干晒树皮；五，树皮准备好了；六，使用难苏门答腊的制品美化产品；七，封属树皮和难苏门答腊制品；八，产品准备好了；和最后九，收拾产品能给消费者买。那是 REFERA 的简介和产品。各位客户现在可以问我对于 REFERA 的问题，我也很建议各位客户和各位观众看看 REFERA 的可持续性报告。那各位客户可以看 REFERA 的细节，公司生产产品。谢谢大家。Helmi 可以继续。好的，各位老师们好，大家下午好，我是海南法林莎，我来自 Brawijaya 大学，有将介绍一种来自印度尼西亚的盖属射频。该唱片是 Cap Kopi Purbalingga。以前各位大家可能还没知道阿本是什么。好，我讲一下，阿本是结肠性纤维的干肉，一般由牛肉制成。然后在 Cap Kopi Purbalingga， 我们将介绍几款产品，让我们一起了解更多关于 Cap Kopi Purbalingga 的视频。
好，而在这里我们将了解布巴林嘎美食专长。基于布巴林嘎当地丰富的农牧业产品的智慧，来自布巴林嘎当地农民和民众这加工上去和高质量的养殖也是以有机方式维持的。新鲜的原材料与选择的天然香料药材相结合，转化出光光上的精确和独特的鲜、辣、甜味的混合。然后在右边我们可以看到，我们将讨论一些重要的事情，有我们的我们的业务、我们的产品、我们的奖项和业务追踪。好，接下来这是我们的业务，口味并持。我们的承诺是成为一家始终将产品和口味并持放在首位的烹饪企业。始终按照标准保持原材料质量和卫生生产流程，从而确保民众消费安全。好，在这里我们看到企业建立，公司名是Purbalingga Japkoki 公司，地址在 Kopradan Wilayah 20号 Purbalingga。经销商是 Kokiku 商店，在 MT Haryono 街20号 Purbalingga。业主是 Novi Kurnia Setiawati SE， 电话是085774129028或者082136783473，然后电子邮件是 widyatmoko1973@gmail.com。然后我们可以看在右边有一些企业合法性非常棒的公司是吗？有那个SIUB、NIB， 然后金钱证书等等。然后我们看愿景和使命。Japkoki Purbalingga 的愿景是成为世界一流的食品公司，然后他们的好的，老师们和大家对不起，我继续一下。然后有商业历史，在 Japkoki Purbalingga 于1968年由Haji Pujianti Imam Subagio 女士创办，主要产品是 Abon Sapi Japkoki 或者牛肉松。随着业务的发展，增加了新的产品系列，即炒蛙薯片、花生沙拉酱和 Abon Kelapa 或者花生烤叶片。然后目前业务管理由第二代 Novi Kurnia S 女士负责。随着业务的不断调整，该业务中产品质量和营销覆盖面深度得到了更大的发展。好，然后我们的产品是最好的产品，最好的过程，最好的原材料质量和独特的始终保持的生产工艺相结合，使我们的产品具有优越的口感，并与其他产品不同。好，然后这是在这里我们可以看到 Japkoki Purbalingga 有几个产品。第一是牛肉松，然后第二是花生烤叶片或者 Toast Coconut Flakes with Peanut， 然后第三是土豆片或者 Japanese Potato Chips， 然后最后是花生沙拉酱。
或者 peanut salad dressing。好，我们继续。牛肉松或者 beef floss 是最优质的牛肉丝，独特的烹饪工艺，结合家族传统风味，味道鲜美酥脆。然后牛肉松有2个口味，是原味和辣味，然后有3克重量是50克、100克、250克，然后有2个包装和是薯条和萝卜，然后牛肉松生产能力是3000公斤1月。然后继续是花生烤椰子片或者 toasted coconut flakes with peanut。新鲜椰子是与精选烤浆果和优质天然草本混合，营造出像粗开与简单平和的完美肉。花生烤椰子片也有2个口味，是原味和辣味，有3克重量是50克、100克和250克。然后有2个包装是薯条和绿萝，然后生产能力是1000公斤。好，然后有土豆片或者 Japanese potato chip， 马铃薯薄片混合调味，以土豆工艺加工而成，融合了香辣香脆的风味。也有口味有2个口味，原味甜。对不起，有3个口味是原味、甜和辣，然后有1个重量是1000克，然后包装就是一个塑料，然后生产能力是500公斤。好，最后的花生沙拉酱或者 peanut salad dressing， 加工过的花生经过土豆的空音处理，彻底非常柔软。有3个口味是原味、甜和辣，重量只有1克是1000克，然后包装是塑料，生产能力是300公斤。好，我们继续我们的奖项，最佳产品、最佳成就。这是下面我们可以看到 Tteokbokki Purbalingga 公司的旅程。好，在1968是业务开始到在2019到2020是初中产品质量有很多 award， 比如说 UKM Pangan Award， 然后 Satya Brand Award、 UKM Pangan Award 和 Produk Pangan Budaya Saing Award。然后这里有一些其他奖项，比如中超蛙的产品长栏，然后作为第1届全国加工牛肉食品重要节有生制，然后第3有 Food Startup Indonesia 2017 The Final Badan Economy Kreatif， 然后最后是第1名在 UKM Pangan Award 2018 Jawa Tengah。好，这是Tteokbokki Purbalingga 的创始人是 Novi Kurnia S 和联合创始人是 Widyat Moko。在这里也有如果大家有兴趣购买，下面是可以连接到公司 Tteokbokki Purbalingga 的号码和网站。好，谢谢你们的关注。Abang Sapi Tteokbokki从 Purbalingga 到世界。Helmi 好了吗？好了，老师。好了。Baik, terima kasih kepada Saudari Gaby, Saudara Herbert, dan Saudari Helmi yang telah memaparkan e-live selling pada hari ini kepada tiga perusahaan yang tadi sudah dijelaskan oleh 3 mahasiswa asal Cina. Kemudian kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu perkenalan UMKM yang telah hadir pada hari ini. Silakan kepada
Kami persilakan kepada UMKM yang telah hadir untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan company-nya, karena di sini di tengah-tengah kita sudah hadir tim OPB atau calon buyer yang akan ada pada sesi ini. Silahkan kepada UMKM yang ingin memperkenalkan profil company-nya, kami silahkan. Ini ada beberapa UMKM yang hadir nih, ada mie bola mas, itu juga ada rendang Sri Unituti yang tadi disebutkan, terus ada dari Rivera. Ya, ini mungkin boleh nih diperkenalkan satu persatu, dikasih waktu, nanti dilanjut sesi khusus dari tim OPB yang ingin tanya jawab atau Q&A dengan para seller dibantu para mahasiswa dari Brawijaya. Silakan mungkin Pak diberikan kesempatan kepada para UMKM yang memang sudah join hari ini. Selamat pagi, boleh saya duluan Pak? Baik, Ibu Sri Yuliasti, disilahkan Ibu. Ya, selamat pagi, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tim Brawijaya, Universitas Brawijaya yang telah menerjemahkan company profile rendang Unituti. Saya kira sangat sulit ya buat saya membayangkan itu menerjemahkan dari bahasa menjadi menerangkan rendang dalam bahasa Cina begitu. Ya, terima kasih sekali. Juga untuk kepada IDN Store dan tentu saja pada Pak Duta Besar di Republik Indonesia untuk China, Ibu Marina dan Ibu Marina atas perdagangan Beijing. Dan tentu Bapak Rektor yang diwakili oleh Bapak Dekan tadi. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliastuti, produk saya adalah rendang Unituti. Produk kami, rendang Unituti sudah berdiri sejak 2015, sudah berproduksi sejak 2015, tapi baru mendapatkan legalitas untuk perusahaan terbatas di 2020. Sebelumnya hanya UKM dengan perseorangan, gitu ya. Nah, rendang Unituti sekarang sudah mampu berproduksi lebih dari 2 ton sebulan. Keunggulan produk kami adalah rendang Unituti, produknya adalah rendang basah dalam kemasan yang siap santap, yang tahan lama lebih dari 1 tahun di suhu kamar. Jadi produk rendang Unituti ini bisa karena tahan lama, jadi sudah bisa diekspor ke luar negeri. Dan saat ini kami sendiri sudah melakukan ekspor ke Amerika, dan sedang dalam persiapan untuk Arab Saudi. Dan tentu saja kami sangat berharap untuk bisa memasuki pasar Tiongkok yang sangat besar ini. Tentu apakah itu sebagai makanan halal atau memang makanan yang unik dari Indonesia, begitu? Apakah itu dikonsumsi untuk penduduk lokal atau maupun diaspora atau ekspatriat yang ada di Tiongkok. Kapasitas kami masih bisa kapasitas tadi saya sebutkan 2,5 ton per bulan, tapi itu masih bisa di-expand lagi karena kapasitas tidak dilebihkan, tidak di-expand saat ini menunggu kondisi perekonomian yang lebih baik. Tapi tentu saja kalau misalnya kami mendapatkan order yang baik, kami bersiap segera untuk memperbesar kapasitas produksi. Produk yang kami hasilkan sendiri saat ini adalah rendang sapi, rendang paru sapi maksudnya, kemudian rendang jengkol, rendang kacang merah, rendang dendeng balado, kalio
sapi, kalio daging, maksud saya kalio dan sampalado daging serta bumbu rendang. Nah, bumbu rendang sendiri sangat praktis. Bumbu rendang kami sangat praktis. Tidak perlu dimasak, tidak perlu menyiapkan bumbu, sudah lengkap dengan santannya. Jadi para pencinta rendang tinggal memasak dan memasukkan proteinnya. Tunggu sampai proteinnya matang, sambil diaduk-aduk sudah jadi bumbu rendangnya, gitu ya. Sangat-sangat simpel sekali dan tidak memerlukan waktu yang lama. Oke, terima kasih Bu. Mungkin bisa dibantu ditranslate dari tim Brawijaya karena ya ada pihak dari tim OPB yang mendengarkan nih. Jadi kalau bisa jangan terlalu panjang, langsung ditranslate. Jadi biar nanti langsung ada pertanyaan dari tim OPB gitu. Silakan. Potong harusnya tadi apa ya? Maaf. Iya. Ya, silakan. Dari tim Brawijaya mungkin ada yang bisa bantu translate ke Mandarin supaya dari tim OPB bisa langsung mendengar dan bisa langsung bertanya kepada para seller yang sudah presentasi. Mungkin Bu Nadia sudah bergabung. Bu Yang Nadia. Sebentar ya, Pak. Selamat siang semuanya. Maaf tadi Ya, saya tidak terlalu konsen, tapi insya Allah moga-moga bisa semuanya ya Bu ya. Tadi rendangnya jenisnya apa aja Bu? Rendang Unituti terdiri dari rendang sapi, rendang paru sapi, rendang jengkol, rendang kacang merah, dendeng balado, kemudian ada kalio daging, sambalado daging, dan bumbu rendang. Bumbu rendangnya sangat praktis, Bu. Tinggal dimasak sebentar. Rendang Unituti ya Bu ya? Namanya? Iya. Rendang Unituti. Sebentar ya Pak, saya boleh sambil buka itunya nggak Pak? Gambarnya Pak? Soalnya tadi mungkin lebih enak ada gambarnya Pak. Wah, nggak bisa kebuka. Oke, 好的，这个伊尼的公司它的 maaf Bu Nadia, mungkin saya bisa bantu untuk share screen-nya. Karena di sini ada ini Bu ya, company profile-nya Bu. Oke, 他们的产品就是印尼的美食，是从苏门答腊来的，叫rendang是巴东菜，印尼最有名的专家都是知道巴东菜很好吃，它这个rendang做的中牛肉做的，还有好，看一下，我们可以看它的产品在这里turun ke bawah Bu. Ada picture-nya nggak Bu? 他用的香料，印尼的香料是用的非常印尼特色的，他已经把这个产品送到美国，现在想给中国人介绍一下，它的这个产品的种类很多，除了牛肉以外，还有其他的，比如说还有那个内脏的，还有鸡蛋的。然后ininya bisa Bu, kelihatan nggak? Yang navigation-nya ditutup Bu, jadi lebih luas.
它的产品在印尼全国的商店都有，都可以买的。还有吗？ Tunggu ya Bu. Itu Bu Dokternya yang masih belum kenal saya soalnya. 这个产品是都是清真的。清真商品的那个吧，清真食品的那个。他们也把这个单品也是送到阿拉伯，在印尼的商场可以在那个 Tokopedia 还有Shopee， 大家可以在E.DN Store 买的。列了是还是这个什么？你介绍。还是发给你的？给我吗？我自己打开吗？这个顶一下吧，在这里吧，在这里顶一下。但是2011年和2017年两次是在那个CNN的评为世界上最美食的食物，不仅是印尼人，还有中国人让的外国人也是都是承认仍然是的味道、香料和香气令人严肃的。在印尼，这个人让也是很出名的。我知道很多中国人去印尼旅游的时候，他们还有想试一试这个人让。在印尼的餐厅，在中国印尼的餐厅也是他们有卖这个人让，还有很多人喜欢在那边吃的。这个类似在2年买的以后可以自己吃的，还有比如说跟米在一起吃很好吃的。它的产品已经经过美国的市场，然后还有一个这个在印尼非常特别，是叫人让蛋糕，是是印尼非常特色的味道的人让蛋糕。东年人让 Unities 还是去参加在雅加达举办的各多国际展览的，也还有很多人喜欢这个乌尼多蒂人让。下面ada gambarnya nggak Bu? Bu Nadia, mungkin udah bisa langsung diberi kesempatan sama tim OPB untuk bertanya, jadi bisa langsung diskusi tanya jawab sama seller juga gitu ya, sama dari tim OPB dibantu sama tim dari Brawijaya Translate. Nanti begitu yang selanjutnya juga begitu Bu, jadi nggak terlalu panjang waktu untuk silakan ininya Bu yang
Moderatornya Bu, silakan dipandu pakai bahasa Mandarin mungkin Bu ya untuk tim OPB-nya. ya. Silakan untuk moderatornya. Tadi siapa Bu moderatornya? Bu Gali atau Bu Putri? Bu Putri ya? 下面请顾客来回答，我们只是回答问题嘛，然后有什么需要的、有什么需求的就可以问，因为我们要解释的那个产品就比较多嘛，然后你们就可以自己问我们，就这样吧。我们的那个下列的那个就提问，你们就可以问我关于那个 Indonesia Store 的那个产品。如果我们要解释的那个东西的那个产品就比较多嘛，然后时间就比较长，所以直接给你们时间就来提问，我们就可以回答的。请客户可以想知道EDN Store 的那个市场，他买的产品是什么？你们可以自己打开他们的网站，然后在这里可以问我们，还是我刚刚介绍的产品的视频，你们可以问。可以闻一闻。Pak Abdul yang yang bayar yang mana ya Pak ya? Hello， Ibu Nadia。你好。你好。稍等一下，我问一下 OPB 的那个这边的 team。怎么了？如果网络不是那么好，就可以打字吗？Miss Fiona。Ibu Nadia， 不好意思，就是那个我的那个线断了。我现在就代表这个 OPV 问一下，请问Joanne 在吗？是谁啊 ？Hello， Joanne， 对 ，Joanne， 跟你就是我会介绍一下，就是 Ibu Nadia，Joanne 是OPB 的一个集团，然后呢，他们是代表这个买方，然后想问一下问题，请问 Joanne， 你们有什么问题想问吗？就是刚才我们应该有4间的这个
公司的企业。然后呢，你有什么想问的，你可以直接在这边做一个发问。好的，我是讲中文还是讲英文？中文可以，没问题。中文是吗？对，中文可以的。我想问一下，第3家企业的印尼企业的供应商，他们那个 Cap Cookie，他们是对牛肉松啊、薯片啊、椰子片啊这一类，应该是第3家。然后我们想问一下，他们是有进过中国市场吗？还有没有注册他们的商标？我们刚刚介绍全部都是在这个10张上面的，也有。Saya boleh minta tolong untuk yang perusahaan dari tadi untuk Rosung apa sih Rosung itu? Abon. Abon, ya perusahaan Abon. Beliau ingin lebih memahami tentang perusahaan Abon tadi. Baik, Lausha, apakah saya perlu untuk share screen kembali, Lausha? Oke, oke. Halo, Lausha. Insyaallah. Coba, Lausha. Trademarknya. Di sini ada ininya nggak ya, yang perwakilan dari perusahaan ini, Cap Koki? Apakah hadir di sini? 对的，就是这个品牌。对，这个品牌对不对？Pak Abdul, beliau menanyakan apakah perusahaan ini sudah terdaftar di untuk ekspor ke Cina, Pak? 他们是想问一下，就是关于那个是不是已经在中国注册的这个问题。他们的那个商标，对，他们的商标是不是已经是注册的？应该还没有吧？是吧？这个好像是还没有，现在可能也是不是那么多的，可能。对，Joanne 这个还没有注册的，在中国。OK， 明白。这个是。Sorry， Ibu Nadia，Sorry。你可以试一试把这个产品买给中国人的，这个是很好吃的。OK， 好的，谢谢。对，这个我可以补充一下，就是这个是印尼其实蛮出名的产品，然后呢，它是像肉松这样子的，它是用那个牛肉的那个牛肉干它所制成的，所以呢，这个通常可以配饭，可以配很多不同的这种美味佳肴，它都可以配来吃，所以这个是蛮不错的。好的，它是有印尼的风味吗？对，它是印尼的风味。印尼的风味。目前它在印尼是什么商超吗？主要卖的渠道是哪一些呢？听不清楚的。就是目前他们是在哪一些销售渠道？就是在印尼有哪一些地方是卖这个产品的？然后它是因为你说是在印尼，它是很出名的，然后它之前还没有卖到中国市场是吗？它一般在市场的印尼比较大的市场有的，还是比如说买在每一个城市，这个是它是中朝外那边，一般是在那个三宝龙，可能是它的那个小店卖一般是印尼人比较喜欢去一个城市买一个那个当地的美食吧。试一试当地的美食，给家人带回家，这样子是一般他们买这个产品有这个产品这个公司也是很有名的，这个 Cap Koki 的公司它很有名的，也是比较大的公司。基本超市上都可以买到吧，就是在一些超级市场都可以买到，在印尼的话。那他们是还没出口到中国市场是吗？
还没有出口到中国市场，对吧？伊布纳迪亚，他已经在美国市场已经有了。他说，哎，不是，他是在那个什么，不是，他是在印尼的那个，比如说早市，印尼的比较大的早市有。OK。我感觉这一款产品的话，也是比较符合我们买家的需求的。然后，特别是牛肉干，然后是有当地特色风味的这一种。然后我感觉应该是不错的。我们对这款产品想进一步的了解。好，这个第二个那个什么产品叫那个色鲁宁，它也是印尼的美食，它是种野的。也是在中国可能是比较少，除了那个海南那边，一般椰子它没有椰子吧？不好意思，打扰各位了。花生 coconut flakes 那个花生。OK。菲亚娜女士，关于那个肉松嘛，以后我们的那个肉松店就可以解释给你们。因为我们只是给他们翻译嘛，然后其他部分关于他们的那个什么产品的出车了没有，然后他们就以后就可以回答嘛。因为现在他们好像不在，所以关于那个注册，我们就不能回答的。这样的那个Fiona 女士，这样那个 OBD 可以发邮件给那个EDN Store，然后他们可以附送那个这个肉松的介绍一下关于他们的那边他们的产品，然后给他们介绍一下那个订购的怎么送到中国，怎么卖，也是可以发到EDN Store 的邮件，这样就好了。然后他们有什么问题以后可以来谈，这样子好不好？没问题，伊布纳迪亚。所以 Joanne， 这一款呢，就是刚才你所询问的这些那个相关的资料的话，我等一下会发给你，然后呢，你可以就把你想要的问题，然后我们在 email 这边再跟你联系。好的，我把我的 email 发在chat box 里面。好的，没问题。谢谢Joanne。可以，好的，谢谢 Joanne。除了这个呢，还有其他的你也有兴趣吗？就是那个茶，还有因为今天时间关系，我们其实只有就是能够做那个 presentation， 只是做大概4款这样。然后呢，如果有更多的，等一下我们会再给你知道。好的。目前的话，我们对这一款这个品牌的产品是比较感兴趣的。然后我们先聊。对那个什么那个巴东菜的那个热量，你没有兴趣吗？你是说第一款饮料吗？最后的那个，最后我给你介绍的那个是第4款，第4个。它不是一个人当牛肉吗？对啊，人当牛肉的。OK。对。它是人当牛肉是酱汁吗？那点是酱汁还是它是纯牛肉呢？就是做成的。它是想做吧，好像是可以自己吃的那个，它已经做好了。做好了，对不对？对，它已经做好了可以自己跟米饭自己吃的。然后我到了在这里，在印尼很多的中国人的在去旅游的中国人特别喜欢这个人让的味道。他们觉得它这个口味跟中国人的口味比较接近，是的，比较近的。比较接近，对，就是它是可以直接弄热了，然后就可以配饭，就可以直接吃了。对，它就是那种已经是包装好了，然后呢就直接打开就可以直接弄热了，然后就可以直接吃。所以它的口味其实是跟中国的那些那种牛肉面其实蛮相似的。对啊，我觉得很多的中国学生也可以很喜欢，学生可以很喜欢的，因为他们比较喜欢
很方便简单、很方便的。对，非方便的，然后就是比较容易，就容易就弄热，它就可以直接马上吃，而且它的口味、它的风味又很独特嘛，就是印尼的，对对对。那我们可以就是要这2款，就是刚刚那个牛肉干和这个人当牛肉的，就是小部分的 sample。OK， 好的。好的，等一下我们会帮你就是跟这个商家询问一下，就是他的那个 sample， 然后呢把它寄给你，然后你可以试一下。到食物类的，那可能口味上面和包装上面，我们希望就是更多的了解一下，因为他刚刚也只是介绍了大概的，然后我们更多的话针对产品本身的话，我们也会希望有一个 product list 给我们看一下，然后他看看这款产品是否是适合我们这边的渠道买家的。好的，没问题，好的。没问题。可以，好的，好的，谢谢Ibu Nadia，谢谢Joanne，谢谢。好的，所以Ibu Nadia，我们这边的买家 OPB 这里已经结束了。好，谢谢。好的，好的，谢谢Ibu Nadia。Silakan Bu Putri. Silakan Bu Putri dari akan masuk langsung penutupan Bu Nadia. Penutupannya akan ditutup oleh Bu Resi. Mungkin saya terjemahin sebentar ya Bu Putri ya, yang tadi hasil yang terakhir ya dari yang tadi percakapan tadi. Baik Bu. Dari percakapan tadi dari OPB perwakilan dagang di China yang dapat mengekspor barang tadi berminat pada produk abon dan rendang Bu Sri Yuliastuti. Jadi beliau minta untuk lebih bisa mendapat detail daripada produk tersebut dan juga sampelnya Bu, sampel dari produk untuk bisa tes rasa. Kemudian dia juga menanyakan apakah sudah mendapatkan izin trademark dari untuk ekspor ke China. Jadi lisensinya apakah sudah masuk ke dalam persyaratan-persyaratan untuk ekspor ke China untuk barang jenis makanan yang seperti ini. Seperti itu. Apa sudah masuk dalam persyaratan-persyaratannya, Bu? Seperti itu. Mungkin nanti untuk persyaratan Ibu bisa koordinasi dengan pihak IDN Store dan nanti pihak IDN Store mungkin bisa melanjuti transaksi ini. Begitu ya Pak Abdul ya? Ya, betul Bu Nadia. Ya. Nanti apa masih ada waktu Bu Moderator atau sudah selesai untuk sesi dengan tim OPB? Baik Pak Abdullah, untuk waktunya. Untuk OPB tadi tidak ada pertanyaan lanjutan Pak Abdul, jadi jadi sudah selesai ya, dilanjut. Jadi maaf, saya kalau untuk kontak OPB hanya lewat email saja atau ada yang ke IDN Store dulu Pak, ke IDN Store dulu Bu, nanti dengan Pak Abdul Bu. Oke. Nanti dengan Pak Abdul, kemudian kan ada juga dia minta kayak persyaratan atau apa, jadi seperti untuk persyaratan impor yang sudah dipenuhi, karena tiap negara kan persyaratan impor berbeda Bu. Nanti mungkin bisa minta informasi Pak Abdul, persyaratan impor untuk ekspor ke Cina itu, mohon maaf, ekspor ke Cina itu persyaratannya untuk barang makanan daging seperti apa gitu ya Pak Abdul ya? Regulasinya ya, nanti mungkin ada tambahan dari Bu Adda kali ya, karena ada kebijakan yang baru dari China untuk terkait produk-produk ekspor. Mungkin nanti bisa kita ada sesi lanjutan tuh, informasi-informasi update-nya seperti apa, dokumen apa aja yang diperlukan. Gitu, ya. Kan terakhir kan kalau nggak salah kita mesti submit ya, registrasi dulu ya baru bisa kirim ke sana ya. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti Bu Sri nanti kita discuss by Jabri ya untuk dari tim OPB nanti. Ya, offline Bu. Oke. Tadi maaf, tadi menegaskan lagi hanya bumbunya saja atau rendang secara keseluruhan?
Rendang secara ini Bu, terutama kayak rendang sapi Bu, jadi bukan bumbu, jadi rendang yang sudah siap saji Bu, jadi nanti bisa langsung makan. Oke, tadi yang kita promosikan ke beliau yang modelnya seperti itu. Tapi mungkin Ibu misalkan mau berikan jenis yang lain ya seperti rendang paru atau bagaimana tes rendang jengkol, tidak apa-apa, itu biar ada pilihan bagi mereka gitu. Ya. Tadi soalnya Ibu menyebutkan, saya khawatirnya hanya bumbu rendang saja begitu atau bagaimana? Bukan. Peraturannya berbeda banget karena daging. Ya, karena kalau daging agak berbeda Bu. Nah, kalau bumbu rendang ini bantuannya Ibu nanti di dalam cara pembuatan itu harus juga ada translation untuk berbahasa Mandarin ya Bu. Bagaimana cara memasaknya, mengolahnya Bu. Gitu. Oh, okay. Jadi ada bagian itu lagi nanti tambahannya Bu. Karena mereka kan belum tahu nih bagaimana cara mengolahnya, bagaimana berapa lama ininya gitu. Saya punya teman ya gitu Bu, dikasih oleh-oleh kerupuk, dia tidak tahu di Cina tidak pernah goreng kerupuk Bu, jarang gitu goreng kerupuk, jadi nggak tahu caranya goreng, setahun dibiarin aja Bu. Ya baik. Oke. Terima kasih Bu Nadia. Ya Bu, mari. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu mohon nanti ditanyakan di luar acara. Nih. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian sepatah dua kata dari perwakilan UMKM yang berada di bawah afiliasi PT SEG IDN Store. Kepada perwakilan yang telah hadir, perwakilan UMKM, kepada UMKM RR Magan Surabaya, Ibu Cici Suryaningsih, kami silakan. Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Universitas Brawijaya dan terutama Fakultas Ilmu Budaya yang sudah peduli sama makan. Semoga berkah, sehat selalu buat semuanya. Saya ucapkan jazakallah khair buat semuanya. Matur nuwun. Terima kasih untuk perwakilan UMKM yang telah hadir pada acara pada hari ini. Kemudian acara selanjutnya, rangkaian acara selanjutnya yaitu penutupan acara. Acara akan ditutup oleh Ibu Marina Novira Anggraini selaku Atase Perdagangan Beijing. Kepada Ibu Marina Novira Anggraini, kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Dekan, Ibu Nadia, Ibu Putri, dan semua teman-teman jajaran di FIB Universitas Brawijaya, Bapak Hadi, dan teman-teman di SEG, kemudian seluruh pelaku usaha, adik-adik mahasiswa yang mirip-mirip sama saya lah ya mudanya, kan pengen kelihatan muda terus ceritanya. Dan juga seluruh hadirin yang hadir hari ini, terima kasih banyak atas semua atensi, semua dukungan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar, harapannya adalah agar kerjasama dan kolaborasi ini tidak hanya sampai di sini, semoga semakin berkembang, semakin besar, bisa melampaui batasan-batasan Jawa Timur, bisa juga ke seluruh wilayah atau pelosok di Nusantara untuk membantu seluruh pelaku usaha yang memang memerlukan pendampingan khusus semacam ini. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa China ini adalah tempat untuk
memberikan peluang yang besar untuk ekspor. Namun demikian, tantangannya juga sama besarnya. Nah, salah satu tantangannya adalah bagaimana mengkomunikasikan produk yang Bapak dan Ibu miliki kepada pelaku usaha dengan dalam bahasa yang mudah dipahami untuk mempermudah akses pembelian, mempermudah akses promosi dan sebagainya. Saat ini mungkin kita hanya baru berkolaborasi dalam beberapa part seperti pendampingan interpreter, kemudian e-live selling, e-marketing dalam bahasa Mandarin dalam company profile dan juga katalog produk maupun beberapa spesifikasi produk. Namun demikian mungkin ke depannya nanti Unibra akan semakin memperbesar kerjasamanya dengan fakultas-fakultas lain terkait di Universitas Brawijaya, misalkan dengan desain untuk desain packaging dan sebagainya dalam bahasa Mandarin, kemudian untuk labeling dan hal-hal lain yang tentunya terkait dengan memudahkan pelaku usaha Indonesia untuk dapat menjadi mengglobal ya untuk hal ekspornya. Tidak banyak lagi yang ingin saya sampaikan selain ucapan terima kasih yang luar biasa buat seluruh pihak yang telah berkolaborasi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu Marina atas penutupan acara pada pagi hari ini. Tidak terasa rangkaian demi rangkaian acara telah kita lewati bersama. Semoga dari acara ini kita semua dapat memperoleh kebermanfaatan dan berkat untuk perdagangan Indonesia dan Cina. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, Bu Resi bisa minta foto bareng dulu, Bu Resi. Baik Ibu, ya, saya akan sampaikan habis ini. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, ada sesi dokumentasi Bapak Ibu, silakan membuka kameranya sebagai sesi dokumentasi. Baik, pada panitia yang mendokumentasikan sudah siap? Bu Resi yang dari OPB kalau masih ada di sini bisa buka kamera, Bu. Baik Bu, sebentar Bu. Baik. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, bagaimana panitia sudah siap? Sudah selesai ya Pak? Oh, oke. Terima kasih. Baik. Baik, izinkan saya sebagai MC untuk menyampaikan permohonan maaf atas salah kata, mungkin perbuatan dan kekurangan selama acara ini berlangsung. Terima kasih banyak kepada hadirin yang telah hadir dan menyimak acara dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya semua.